So sa mga pasyente or mga tao nga na-expose to flooding tungod sa Typhoon Tino, palihog og paminaw ha. I'm Dr. Jerry Tan. I'm a Mayo Clinic trained endocrinologist. So dapat ta magbantay sa gitawag natong leptospirosis usa ni siya ka infeksyon gikan sa bakterya nga makuha sa baha, sa ihi, sa ilaga. Kung naa kay hilanat o panakit sa lawas or ulo ayaw baliwalaa kay kundi ni siya matambalan, makakos ni siya og daot sa atay ug makakos siya acute kidney failure nga makahimong makamatay. Kung na-expose ka sa baha, nakaagi ka sa baha, o sara ka higayon nga walay samad or abli sa panit, then pwede ra kag doxycycline 100 milligrams 2 capsules sa 24 to 72 oras isip usa ka dose. But kung nakaagi ka sa baha nga naay doon na kay samad or abli nga panit or nakainom kag kontaminadong tubig, then doxycycline 2 capsules sulod sa 24 to 72 hours patag adlaw sulod sa 3 to 5 days. But if padayon kang ma-expose sa baha sama sa pagpuyo, then doxycycline 2 capsules matag simana hantod mahuman ang katapusan sa paglantad sa baha. Ang importante is pakonsulta dayon para masatagan dayon mugtambal para ma-avoid ang komplikasyon sa kidney o liver. For more health tips, please follow me in my YouTube channel, Dr. Jerry Tan. See you around.